Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the next subtopic, which is 8.2, equilibrium constant Kc and Kp. So you've heard of equilibrium constant, right? K. But today we are going to have a look at Kc and Kp. So what is C? What is P? Okay. So but first, let's have a look at the learning outcome for today. So at the end of this lesson, you should be able to define homogeneous and heterogeneous equilibria. And then next one, we will deduce and also the right expressions for equilibrium constant in terms of concentration, Kc, so C stands for concentration, and partial pressure, Kp, so P stands for pressure for homogeneous and heterogeneous system. But first, let's have a look at what is homogeneous system. Okay, so homogeneous equilibria, so chemical equilibrium in which all the reactants and products are in the same phase. Okay, jadi reaktan dengan produk semua berada dalam fasa yang sama. So kalau semua gas, gas lah semua. Okay, kalau kita tengok fasa yang aqueous punya, aqueous lah semua. Kalau liquid, liquid semua. So itu yang dikatakan sebagai homogeneous equilibria. So for example here, let's say kita ada N2O4, which is a gas, menghasilkan NO2, which is also gas. And the second one, kita ada SO2 reacts with O2, menghasilkan SO3. Semuanya adalah gas juga. And then we also have carboxylic acid. Okay, carboxylic acid menghasilkan acetate ion and also H+. So as you can see, AQ kat situ, AQ kat situ stands for aqueous. Okay, so this one here, aqueous, bermaksud dia adalah liquid, tapi liquid yang ada water dalam dia. So kalau anything yang ada campuran dengan water, we call it as aqueous solution lah. Okay, so semua ni adalah aqueous solution. Okay, so how do we write the Kc and Kp expression? So supposedly by now you should be able to know how to write K. Okay, so from what we have learned previously in subtopic 8.1, basically what you have written so far, that is basically Kc sebenarnya, because semuanya kamu buat dalam bentuk concentration kan, semua yang guna square bracket tu. So sebenarnya kamu dah buat untuk Kc. It's just that in previous subtopic kita tak emphasize on the phase of kita punya reactants ataupun products. But this one here kita akan tengok in terms of phase dia lah. Tapi in this case, since it is homogeneous equilibria, therefore all reactants and products, they have the same phase. Okay, so basically if given to you A plus B producing C plus D, okay, so it has to be a reversible reaction. Okay, so Kc is equals to, so concentration of C times to the power of C, and then concentration of D to the power of D, where C dengan D yang power tu adalah dia punya coefficient. Okay, and then divide with kita punya reactant punya concentration, so ada A dengan B. Okay, so where A, B, C, D stoichiometric coefficient, Kc means equilibrium constant in terms of concentration, and then the square bracket means concentration lah. Okay, kita tengok pula kalau nak buat untuk yang ni. Oh, ni example saya. Okay, so misalnya kita boleh go through ni cepat lah kan. So kita ambil produk kita ada NO2. Okay, since dia punya coefficient adalah 2, so it has to be to the power of 2. And then divide by the reactant, which is N2O4. Okay, and dia punya coefficient is 1, so tak payah tulis lah. So kita akan nampak yang Kc kat sini equilibrium constant, the square bracket concentration. Okay, so let's say kita tengok yang ni pula. So untuk yang ni, so semuanya adalah gas. Okay, so kita buat macam biasa aja. So SO3 to the power of 2 and then divide by, so kita ada SO2. So SO2 tapi dia ada 2 mol kan, so maksud to the power of 2, and then times with concentration of oxygen, which is to the power of 1 since coefficient dia adalah 1. Okay, so next kita pergi kepada this one pula. So untuk yang ni
kita akan ada acetate ion CH3COO negative. Okay, so to the power of 1 kan, so tak payahlah. Okay, so and then the H plus and divide by the acetic acid CH3COOH. Okay, so settle untuk kita punya KC ni. So Miss just go through cepat kat sini sebab Miss rasa kamu sepatutnya dah tahu buat ni. Okay, so last kali kita ada contoh kat sini whereby all the phases of the reactants and also the product semuanya adalah liquid, adalah liquid. So Miss rasa macam Miss tak bagi tahu lagi macam mana Miss tahu phase dia. Miss harap kamu realize lah kan, yang dalam bracket kecil kat sebelah setiap satu kita punya substance tu, itu adalah dia punya phase. Okay, yang ada G gas, L liquid, S solid and AQ adalah aqueous. Okay, so now kita ambil kita punya reactant which is the acetic acid dengan alcohol, and then divide by kita punya product, kita punya reactant which is the ester dengan water. So dapat yang ni. Okay, so ini in terms of KC. Maksud saya ni kamu tak ada masalah dah untuk yang ni. So now let's have a look kalau kita nak buat untuk KP. So P tadi stands for pressure, specifically sebenarnya partial pressure. Okay, so untuk pressure ni, so pressure usually kita akan tengok untuk gas sahaja. Okay, sebab liquid dia tak ada pressure sebab dia very low pressure dia kan. So kita tak tengok pressure untuk liquid. Solid pun mana ada kita nak tengok pressure dia. Even aqueous pun, aqueous adalah actually dalam bentuk liquid juga kan. It's just that dia ada water. Therefore, itu pun kita tak tengok juga dia punya pressure. So, the only substance yang kita tengok in terms of pressure dia adalah if the phase adalah gas. Okay, so bear in mind, we can only write KP if dia ada gas. Kalau dia tak ada gas, maksud kita tak payah pun buat untuk KP dia. So macam mana nak buat KP ni? So it's a bit different compared to kita punya KC. So KC kita indicate guna square bracket untuk menunjukkan concentration. Okay, tapi in this case pula, okay, so kita akan guna P besar. Okay, so P besar kat sini, that stands for partial pressure lah. So partial pressure of C, so it still maintain yang kita buat ratio antara produk kepada reactant. Okay, mesti masih lagi produk dekat atas, reactant dekat bawah. So konsep dia masih sama juga whereby kita akan times with, kita akan letak to the power of the coefficient. It's just that instead of guna square bracket, kita akan guna bracket biasa dengan P kat sini. So P besar untuk menunjukkan dia adalah partial pressure. So partial pressure of C, so C kat sini kita letak sebagai subscript lah. Subscript, superscript, subscript. Okay, and then to the power of coefficient dia, dan kita ada partial pressure of D to the power of coefficient dia, and then kita ada partial pressure of A and also partial pressure of B kat sini. Masih lagi product punya pressure divide by product punya reactant. Konsep dia masih sama je. Okay, so where ABCD, stoichiometric coefficient, KP means the equilibrium constant, and P kat situ adalah partial pressure of gas in ATM. ATM, atmospheric pressure kan, itu adalah unit untuk partial pressure. Okay, so again sekali lagi Miss nak emphasize, KP kita cuma tengok untuk gas sahaja. Okay, kita tak akan tengok untuk liquid, solid ataupun aqueous solution. Okay, we only apply this for gas only. Okay, so for example here, so since yang ni dalam bentuk gas, so kita boleh ubahlah dalam bentuk KP. So dia punya ni, so P of partial pressure of NO2. Okay, so NO2 tu kamu letak sebagai subscript to the power of 2 and then divide by partial pressure of N2O4. Okay, so this is how it looks like. And then kalau kita tengok contoh yang seterusnya, okay, so yang ni pula kita ada SO3. So again, semua ni adalah gas. Oh, lupa Miss. Kita letak partial pressure of SO3. And then to the power of 2 divide by partial pressure of SO2
to the power of 2 times with partial pressure of O2. Okay, so misal saya ni pun kamu boleh catch up juga cepat ni. Okay, senang je. Yang penting adalah product over reactant. If Kp, kita guna partial pressure punya symbol P. If Kc, kita guna square bracket. Okay. And then, do we have another example? Yes. Okay, so now kita ada nitrogen gas reacts with hydrogen gas menghasilkan ammonia. So, in this case, kita akan ada partial pressure of ammonia. Okay, and then to the power of 2 because dia punya coefficient adalah 2. Lepas tu kita ada partial pressure of N2 to the power of 1. So, we start tulis. And then times with the partial pressure of H2 to the power of 3. Okay, so this is the Kp untuk this particular reaction here. Okay, so please take note that the equilibrium constant expression Kc dan Kp ni, they are also known as the equilibrium law expression. Okay, itu nama lain dia lah. Selain pada dia dikenali sebagai equilibrium constant, it is also known as equilibrium law expression. Okay. So basically, if kita nak tengok equilibrium constant expression, so let's say kita nak tengok untuk Kc and Kp, given to you that kita ada A dalam bentuk gas, B dalam bentuk gas juga, and then menghasilkan C and D which are also in gas phases. So the way kita tulis untuk Kc, make sure kita guna square bracket tu. Okay, and then untuk Kp pula, make sure ada partial pressure, simbol P tu. And konsep dia masih sama, product divide by reactant. Okay, kita masih tengok ratio antara product dengan kepada reactant. Okay. So, writing the Kc and Kp expression. So, please take note that semalam Miss tak ada emphasize kan on this, yang K tu. So, K yang kamu cari semalam tu, it is actually dimensionless. Okay, meaning there is no unit. Okay, kita tak payah letak unit pun. So, maybe kalau kamu merujuk kepada outsource, okay, there will be some books or websites that actually gives unit untuk Kc ataupun Kp ni. Okay, tapi buku rujukan yang Miss tengok, dia tak emphasize on the unit. So, dia just letak situ adalah sebagai dimensionless. So, untuk kamu pun sama juga. For Kc or Kp class, make sure it is dimensionless. Okay, so tak ada unit. Baikkan je. Okay, tak ada unit. So, for example, macam kat sini, Kc dia 1.67. So, kalau Kp dia pula 4.07 exponent negative 2. Ini adalah untuk reaction yang berada dekat 500 Kelvin. Okay. So, dia tak letak pun unit untuk Kc dan Kp in this case. Okay. So, another one is, in quoting the value of Kp or Kc, the temperature must be specified and the phase of each reactant or product must be included in the balance equation. So sebenarnya yang semalam, yang previous video yang kamu buat tu, so supposedly jawapan yang try this 2.0 tu kan, kalau kamu tulis XX value untuk K tu, okay, so supposedly kena letak dia punya temperature which is berapa pula yang dia bagi. Kalau dia ada bagilah. Okay, kalau dia ada bagi, kamu boleh tulis. Sama macam apa yang kita nampak kat bawah ni lah. So, if given to you, dia ada bagi tahu berapa temperature dia. So, once kamu jumpa je the value of Kc and Kp, so please tulis juga untuk which particular temperature. Okay, so in this case, kalau dia adalah 500 Kelvin, dan tulislah 500 Kelvin tu dalam kurungan selepas value Kp ataupun Kc. Okay, and then dekat equation pula, you have to include the phases of each reactant and also the product. Okay, so macam ni ada gas ni kan, so kena tuliskan. So dekat sini pentinglah sebenarnya phase tu. Okay, phase tu akan main peranan sebenarnya. Mungkin untuk homogeneous equilibrium ni kamu tak nampak sangat, but later on kita akan belajar pasal heterogeneous equilibria. Okay, so now you can try this 3.0. Okay, kamu try buat yang ni. So write the Kc and Kp for these two reaction here. Okay, tapi make sure
balancekan equation. Double check your equation. Okay, so sebelum kamu nak tulis KC dan KP, make sure you write you have to balance the equation first. So ini untuk try this 3.0, and then also please try untuk 4.0. Okay, so dekat sini you are asked to determine the equilibrium constant KC of the reaction at this temperature. Okay, so sebenarnya dah diberi jawapan, so you just have to look, you just have to tunjukkan jalan kira. Okay, so ikut step by step. So before kamu nak kena cari value KC ni, bermaksud kamu kena tulis dahulu the expression of the KC dahulu. Okay, expresskan dahulu KC tu macam mana, and then barulah kamu masukkan all the values here. Okay. Tapi kita discuss lah sekejap. The following equilibrium process has been studied at 230 degrees Celsius. Okay, so ini adalah the equation given to you. So in experiment, the concentration of the reacting species at equilibrium. So yang ni saya mesti emphasize. Okay, so bear in mind, the concentration of species yang dia bagi dekat sini ada 3 species, lagipun dalam kita punya equation tu ada 3 substance kan. Okay, so given to you concentration untuk species yang ada, okay, concentration yang dia beri tu adalah dekat equilibrium. Okay, so that is why kita boleh cari the value of KC, where K adalah equilibrium constant. Bermaksud concentration yang kita nak guna dalam equilibrium constant tersebut mestilah concentration yang berada dekat equilibrium juga. So sebab tu dia bagi tahu kat sini concentration ni berada dekat equilibrium. Lepas tu nanti kamu insertkan lah the value ni lepas kamu dah express KC kamu. Okay, so nanti try buat jalan kira dia. Okay, and then this one, try this 5.0. Okay, so yang ni pun given to you. In this case, kamu bukan nak cari KC. KC dah diberi kepada kamu. KC untuk this particular reaction here is given to you already, bahagian ni. Okay, and then dia bagi dekat kamu concentration of NO2. Okay, and then you are asked to determine the mass. Tiba-tiba mass. So ni nak kena pergi balik chapter 3 yang kamu belajar pasal concentration, pasal mole concept kat situ. Carilah apa kaitan. Okay, so tengok betul-betul apa yang ada. You have been given the concentration of NO2, you have been given volume kat sini, and then tiba-tiba nak kena determine the mass of N2O4. So dah ada jawapan kat sini. So kamu kena cari balik macam mana, apa kaitan concentration, apa kaitan dengan mass pula. Tapi bear in mind, first thing first adalah to express dahulu KC. Okay, itu benda penting yang pertama kamu nak kena buat. Express dahulu KC tu nanti. And then masukkanlah, substitute lah value yang ada. And then apa yang jadi kamu punya unknown dekat situ. So unknown kamu tu pula, macam mana pula kamu nak pergi cari mass tu nanti. Okay, so ini untuk try this 5.0. And then kita ada try this 6.0. Banyak kan? Yes. Okay, tapi jangan risau, semua senang. Dia akan jadi salah, dia akan jadi susah kalau KC ataupun KP kamu tersalah tulis. Okay, ataupun kamu tersalah substitute ataupun tersalah tekan calculator. Padahal sebenarnya senang benda ni, jangan risau. Okay, so in this case pula you have been given the KP. So the KP untuk reaction ni adalah 158 at 1000 Kelvin. Okay, so what is the equilibrium pressure for O2 if the partial pressure untuk NO2 is this one and the partial pressure untuk NO pula adalah this one. So again, apa first thing kamu kena buat? Express dahulu KP. Nanti lepas tu baru kamu carilah partial pressure untuk O2. Okay, so I think this one adalah untuk homogeneous equilibria. Kita settle yang ni. Kita masuk pula yang seterusnya. Oh, dah ada answer kat situ. Nanti kamu tengok. Okay, jadi the value of KC and KP, it actually depends on how you write the equation. Okay, so how the equilibrium equation is written and balanced, that will affect the value of KC and KP. So for example,
for chemical equation yang atas kali ni, A plus B menghasilkan C plus D. That is the constant one lah. Itu yang kita dapat initially. Okay, so you are given an initial equilibrium constant dia sebagai K. Okay, but then what happen if equation yang kamu diberi awal-awal ni tadi, okay, you times it with 2 kah, times it with 3 kah, ataupun times with half kah. Okay, so you multiple the equation with a value. Okay, so in this case, when you multiply with a factor n, so n dekat sini boleh jadi macam-macam, 2, 3, half, 1/3, 1/5, okay, it depends. So what is going to happen to the equilibrium constant then? Dia akan berubah. Okay, dia akan berubah. Equilibrium constant akan berubah kalau kita kacau equation tersebut. Jadi, apa yang berlaku adalah, tadi kamu times with a factor n kan? So, apa yang kamu buat adalah ambil semula value K initial tu tadi. Okay, and then to the power of factor tu tadi. Factor n tu tadi. Okay, nanti kita akan tengok macam mana ni nanti. Okay, but then let's say daripada initial equation yang kamu buat tadi, yang A plus B menghasilkan C plus D, what if you flip the equation? Okay, kamu reversekan equation tu, terbalikkan. Whereby now, okay, so now kamu akan ada C dengan D dekat bahagian reactant, and A dengan B yang dekat bahagian kita punya product. So, adakah K akan berubah? Yes. Again, sekali lagi, K akan berubah. Okay. So, apa yang kamu buat sekarang adalah ambil value K tu tadi. Okay. So, kamu buat initial, yang initial atas ni. So, apa yang kamu perlu buat adalah the new value of K would be 1 over K initial yang kamu ada tadi. Okay. So, last part adalah what if dia gabung dua-dua. Dia flipkan and then dia pergi darabkan dengan a factor. Okay, any factor lah. 1 tak lah. 2, 3, 4, half. Dia pergi 1/3 kan whatsoever. So, apa yang akan berlaku sekarang ni adalah, okay, dia flipkan and also dia multiplykan with a factor. So, what's going to happen now is, kamu kena ambil, so K baru kamu, equilibrium constant baru kamu adalah, kamu ambil yang lama tadi, initial ni, 1/K, tapi the whole thing now, you need to letak dia to the power of the new factor yang kamu buat tadi. Okay, M kat sini. Okay, mungkin macam, apa ni miss? Okay, tak apa, kita tengok contoh sekarang ni. So, let's say, given to you here, N2O4 menghasilkan NO2. Okay, right. So, KC untuk yang ni, kita akan ambil reactant product bahagi reactant kan? Okay, so now given to you that initial KC dia adalah 4.63 exponent negative 3. Okay, tapi now apa yang berlaku adalah dia akan flipkan direction, whereby now your NO2 sekarang ni adalah sebagai reactant and then ini pula sebagai product. Okay, but then dia tak bagi pun any value pasal concentration kan, dia tak bagi tahu pun concentration NO2 berapa, N2O4 apa, tapi dia dah bagi tahu KC yang reaction yang asalnya. Okay, reaction yang asal tadi KC dia adalah 4.63 exponent negative 3, tapi now dia flipkan. So kalau kita flipkan kelas, okay, so akan dapat 216. So macam mana sebenarnya nak dapat 216 ni? Okay, so basically sebenarnya nak dapatkan 216 ni is basically macam mana Miss nak tulis? Miss tulis kat atas ni lah. Mula-mula dia sama dengan, so kalau flip dia jadi 1/K initial kan. So K initial kamu tadi adalah this one, 4.63 exponent negative 3. Jadi untuk dapat 216 ni, it is actually 1 bahagi K asal. Okay, 4.63 exponent negative 3. Therefore, kamu akan dapat 216. Okay, so itu adalah KC baru kamu selepas kamu flipkan the equation. So dapat 216. But next one, let's have a look kalau yang dia multiply with a factor tu. Okay, so in this case pula, kita masih guna yang kita punya initial equation tadi, which is N2O4 menghasilkan NO2, where the KC initial adalah 4.63 exponent negative 3. Tapi what happen now adalah
dia tak flip kan, masih lagi N2O4 sebagai kita punya reactant, tapi dia multiply the whole equation with a factor half. Okay, sebab yang ni dia bagi half kan, so yang ni 2 bahagi half dapat 1 lah untuk NO2. So apa yang akan berlaku sekarang ni adalah your new KC would be NO2 baru, okay, so to the power of 1 and then N2O4 to the power of half kan, tapi you are not given the concentration of NO2 and N2O4, but then kamu dah tahu initial KC adalah 4.63 exponent negative 3. So kalau dia multiply by a factor, bermaksud kamu ambil value K lama, which is 4.63 exponent negative 3. So this one kamu kena to the power of, so berapa factor dia tadi? So in this case, factor dia adalah half kan? Dia darab half the whole equation kat sini. So to the power of half. So kalau to the power of half ni, kamu akan dapat jawapan. Okay, yang ni kamu akan nampak dia double sikit nanti. Okay, kamu akan dapat 0.0680. Okay, so ini cara kita nak kira lah value KC yang baru. Kalau kita ubah dia, sama ada kita flipkan ataupun kita darab equation, the whole equation with a new factor. Okay, so now it's your turn to try. Okay, so Mrs. akan tolong kat sini. So basically you are given KC. You have been given KC, but then you need to look for the new value of KC. Given that ada 2 equation yang kat sini, so kita kena tengok dia buat reverse kan, dia factor kan. Okay, so in this case, apa yang berlaku adalah untuk A ni, dia tak reverse kan pun, kan, dia tak flip kan pun. So it just times with 1/3. The whole equation ni, dia pergi darab dengan 1/3. Okay, tapi what about B? B ni pula, dia flipkan equation. Okay, dia flipkan equation, and then dia darab dengan 1/2 dia punya factor kat sini. Okay, lagi senang kita tengok N2 ni lah, sebab N2 dekat sini yang asalnya adalah 1. Tapi the new factor dia sekarang ni adalah 1/2. Bermaksud the whole equation ni dia darab dengan 1/2. Tapi dia pergi flip kan. Okay, so good luck cari berapa value KC yang baru for both given equation here. Okay, and then belum lagi masih ada 8.0, tapi try this 8.0 ni, you are given a new equation, a new set of equation. So you are asked to determine the value of KC untuk equation yang bawah ni pula. Tapi dah ada answer dah. Okay, so you can try it. Okay, and then now we finally into the heterogeneous equilibria. So just now we have learned on the homogeneous equilibria, where the phase of all reactants and also products are the same. Okay, so what about heterogeneous equilibria then? Maksud dalam satu equation tu, kamu akan nampak pelbagai phase. Okay, so the chemical equilibria in which the reactants and products are present in more than one phase. Bermaksud dia bukannya semua gas, bukannya semua liquid, bukan semua solid, tapi mungkin dia campur-campur. So for example here, kita tengok the liquid gas equilibrium lah. Okay, so in the case of pure toluene kat sini, you can see that yang bawah ni adalah liquid, yang atas ni adalah gas, tapi dia dekat equilibrium. Okay, so same goes to the pure benzene here. Pure benzene ni bawah ni adalah liquid, atas ni adalah gas. Okay, and then bila kita mixkan pun toluene dengan benzene tu nanti, at some point dia akan reach equilibrium. So bawah ni masih lagi liquid, atas ni akan ada gas. Okay, so now kalau kita tengok example yang dalam jar ni, okay, so kita ada calcium carbonate dalam bentuk solid. So ni yang banyak kat sini. Okay, itu adalah calcium carbonate. And then calcium carbonate ni dia akan dissociate, dia akan decompose, menghasilkan calcium oxide, which is also in solid. So dapat bahagian kecil kat sini. And also dia akan produce carbon dioxide gas. So whereby all the gases particles yang kamu nampak kat sini, itu adalah carbon dioxide sebenarnya. Okay, so this is example untuk solid gas equilibrium pula lah. Okay, whereby bawah tu adalah solid, atas tu adalah gas. Okay, at some point you won't see any changes anymore because they have reached equilibrium. Okay, so
if we were to write down the KC or KP untuk heterogeneous equilibria pula, so adakah dia sama je macam kalau kita tulis untuk homogeneous equilibria? No, dia ada perbezaan dia. Okay, so beza dia adalah since kita punya calcium carbonate and also calcium oxide adalah solid. Okay, so since dia adalah solid, jadi dia takkan berubah sangat tau. Dia akan remain constant. Okay, so that is why dia cakap kat sini concentration of the calcium carbonate and also the calcium oxide, they remain constant. Sebab dia solid kan, dia fix dekat bawah tu. Dia bukannya nak berubah sangat pun, dia tak ada nak bergerak-gerak ke apa kan. So kita tak akan dapat tengok perubahan in terms of concentration dia. Jadi it remain constant. So bila dia remain constant ni, bermaksud dia punya concentration sebenarnya adalah equals to 1. Okay, so concentration dia adalah equals to 1 sebenarnya. So that is why kat sini kita cancel off kan calcium oxide. Sebenarnya kat situ adalah equals to 1 sebenarnya. Okay, so sama juga dengan calcium carbonate kat bawah tu pun kita cancel off juga. Sebenarnya itu pun adalah 1 juga sebenarnya. Okay, ini adalah 1, ini adalah 1 sebenarnya. So what happen now? Apa jadi dengan KC kita? So kalau 1 darab dengan concentration of CO2 bahagi dengan 1, bermaksud KC expression kalau untuk heterogeneous equilibria dekat sini would be KC equals to CO2 sahaja. Bermaksud sebenarnya bila heterogeneous equilibria ni, kita cuma fokus on gas phases only and also aqueous solution. Okay, tapi kalau solid dengan liquid kita abaikan sebab solid dengan liquid ni concentration dia remain constant, tak berubah. Okay, pure solid, pure liquid, they remain constant, dia tak berubah. So therefore kita tak payah tulis, kita tak payah masukkan ke dalam kita punya expression of equilibrium constant. Okay, jadi kalau kita nak cari KP pula, so KP dia again, KP kita just ambil gas sahajalah. So KP would be equals to the partial pressure of CO2 in this case, because the pressure of solid, pressure of liquid remain constant juga. Okay, so kita tak payah tulis. So the concentration of pure solid and pure liquid and solvent do not appear in the expression of the equilibrium constant. Okay, kita tak payah tunjuk. Okay, so for example here, so we need to write the equilibrium constant expression Kc and Kp for the formation of nickel tetracarbonyl. So ini kita punya nickel tetracarbonyl, which is used to separate nickel from other impurities. Okay, so now kalau kita nak tulis dia punya Kc, so since kita punya nickel tetracarbonate is in gas phase, our carbon monoxide is also in gas phase, but only our nickel is in solid phase, right? Therefore you won't be seeing any nickel punya concentration in the Kc part. Okay, so kita just ambil the product one which is in gas and also the carbon monoxide which is also in gas. So only itu sahaja yang kita masukkan dalam Kc expression. Okay, so in terms of Kp pula benda yang sama lah. Okay, we only take the gas phase species only. Okay, therefore nickel because it's solid tak perlu letak. Okay, jangan lupa kena kuasa 4 because kita ada 4 moles of CO dekat sini. Okay, ini pun kuasa 4 juga. So kena make sure ada benda tu, jangan lupa. Okay, so now kamu nak kena figure out the try this 9.0 kat sini. Tapi Miss nak ajar something. Kejap Okay, ni Miss just bagi contoh lah kat kamu. Let's say kita ada A ni dalam gas and then tambah dengan B. Ni Miss bagi random je menghasilkan C which is in liquid. Punyalah random. Okay, so basically kalau kita nak tulis KP expression, okay, so macam Miss cakap tadi, sebenarnya kita akan abaikan pure solid dengan pure liquid sahaja. So in this case, kita punya A, B, C, ada tak anything yang pure solid, pure liquid? Tak ada? C. Kan? C adalah pure liquid. Jadi dia remain constant. Remain constant bermaksud the value of the Miss nak tulis Kc dulu kan? Miss nak tulis Kc dahulu. Okay, the value of concentration of C kat sini adalah remain constant, which is actually 1.
Okay, so since kita nak kena tulis C dahulu, tapi dia adalah 1 je, remain constant, so kena letak 1 ke atas ni. Okay, and then kita ada sebelah reactant pula, kita ada gas dengan aqueous. So gas dengan aqueous ni kita boleh includekan dalam KC. Okay, therefore kita ada concentration of A and also concentration of B. Ini untuk KC. What about KP class? KP, apa Miss pesan tadi? KP, pressure is only for gas sahaja. Okay, so kalau untuk gas sahaja, bermaksud the only thing yang kita boleh tulis dalam kita punya expression dekat sini adalah pasal A sahaja. Okay, so since sebelah product dia remain constant, bermaksud dekat atas ni value dia adalah 1. Okay, so and then A, kita ambil lah partial pressure of A, tapi lepas tu perlu tak ambil B. B is in aqueous solution, so tak perlu pun ambil B. Okay, so ini sahaja untuk kita punya KP in the case of if kamu ada equation yang macam ni lah. Okay, so now, okay, so this is 9.0. So good luck untuk tulis the expression of KC and KP. Be careful with the phases of the species. Okay, and then lastly, try this 10.0. Wah, banyaknya try this kan? Yes, okay. Tapi kebanyakan try this yang Miss bagi kat kamu dah ada jawapan. Okay, so try je semua, okay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so good luck. So 10 ni pula, consider the following equilibrium at 295. So given to you an equation there. So the partial pressure untuk setiap gas pula dah diberi kat situ. So you need to calculate the KP for this reaction. So you have been given the answer here. So just need to look for the value of KP. Okay, so I think that's all class untuk kita punya first part of 8.2. We will continue in the next video where we will learn how to calculate the KC and KP or the quantities of species present at equilibrium pula. So ni agak complicated sikit, but insyaAllah you can do it. Okay, so basically what we have learned today is the homogeneous and also heterogeneous equilibria. Okay, where homogeneous meaning all the phases of the species are the same, but for heterogeneous equilibria meaning there is more than one phase exists in one reaction. And then we also learn how to express KC and KP untuk those two equilibria. Okay, so don't forget to submit all the try this question, okay, and we'll discuss this later on. Annyeong!